Good morning, all. For the first, let me introduce myself. My name is Beatrice Dwinarti Virgillia Ndajong. I'm from Nurse Profession Program in Class B. And now, I want to present my assignment with the topic of cell. Cell. The cell is a small unit covered in the thin membrane, which contains a thick solution of chemical compounds. Cells have a special property, that is, they can make copies of themselves by dividing. The simplest form of life are single cells. The more developed organisms, for example ourselves, are communities of cells that result from the growth and development of stem cell division. Every day, the bone marrow of a healthy human produces 2 million red blood cells, each with the same concept plate shape and the same red color. The explanation regarding this has to do with the reproduction of organism and cell. A single algal cell can only produce similar algal cells. A snail will only produce another snail, not squid or birds. The ability to mate is based on a basic biological principle. When a cell reproduces, it follows order to build new cells, which are similar to the parent cell. The inheritance of genetic information of chromosome is divided equally and surely to each new cell, which is responsible for the similarity from the generation to generation next. Sel merupakan kesatuan kecil bersalut selaput tipis yang di dalamnya berisi larutan kental senyawa kimia. Sel memiliki sifat istimewa yaitu dapat membuat duplikatnya sendiri dengan jalan membelah. Bentuk kehidupan yang paling sederhana berupa sel-sel tunggal. Organisme yang lebih berkembang, misalnya diri kita, merupakan komunitas sel-sel yang berasal dari pertumbuhan dan perkembangan hasil pembelahan sel induk. Setiap hari, pada sumsum tulang seorang manusia yang sehat, dihasilkan 2 juta sel darah merah, masing-masing dengan bentuk cawan konkav yang sama dan warna merah yang serupa. Penjelasan mengenai hal tersebut berkaitan dengan reproduksi organisme dan sel. Suatu sel alga tunggal hanya dapat menghasilkan sel alga serupa. Seekor siput hanya akan menghasilkan siput lagi, bukan cumi-cumi atau burung. Kemampuan untuk kawin berdasarkan pada prinsip biologis dasar, yaitu ketika sel bereproduksi akan mengikuti perintah untuk membangun sel baru yang serupa dengan sel induknya. Pewarisan informasi genetik atau kromosom dibagi secara seimbang dan pasti kepada masing-masing sel baru yang bertanggung jawab dalam kemiripan dari satu generasi ke generasi berikutnya. A. The role of nucleus, chromosomes, and DNA. The most prominent organelle in most eukaryotic cells is the nucleus, or cell nucleus, which is round and has a porous membrane. Within the nucleus are chromosomes, which contain genetic information or templates for making cell proteins and indirectly for various other cell functions. In the early 1870s, biologists observed a sperm cell entering and fertilizing an egg. From this observation, it is concluded that the nucleus carries genetic traits of the parents to an embryo. A German biologist named Joachim Hemmerling in the 1930s conducted research of the unicellular green algae Acetobularia. From this observation, it was known that the information contained in the nucleus was the basis of the shape of cell architecture. Several studies carried out after that state the nucleus is needed as a place of information that determines cell structure. Chromosome. Microscopic observation reveals that there is special structure in the nucleus of dividing cell, which is colored and looks red or purple. These structures are called chromosomes. The cells of each species have a characteristic number of chromosomes. Human cells have 46, cotton plant 52, turkey 82, and some cells have more than 1,000. Some studies have concluded that the information on chromosome is DNA. Under the light microscope, the chromosomes in the cell that are dividing and colored are flexible, dense rods. Each chromosome is arranged by tightly twisting DNA chains and joining proteins that form a knot into a faint rod, with a fracture called the centromere. If the chromosomes are 1 cm long, their called DNA molecules can be stretched the same length as a football field. It is clear that the packaging from yarn to ball will be more efficient, and biologists have discovered that this tightly coiled DNA surrounds a group of positively charged proteins called histones, both of which form complexes called nucleosomes.
The nucleosomes are thought to interact with each other to form a solenoid, a flexible cylinder 30 nanometer in diameter, which is wound, which is attached to the hanging center of a non-histone protein by an enzyme, which is called a topoisomerase. The combined loops and topoisomerase form twisted rods 250 nanometer in diameter, twin twists in opposite direction on a similar chromatid. Thousands of genes are present along each DNA molecule, and the enzyme topoisomerase helps tangle the knots in DNA. Eukaryotic chromosomes from plants, protists, and in humans have special ends called telomeres arranged by DNA sequence with unusual repetitions. This apparently serves to protect DNA during replication. Biologists call chromatin a combination of DNA, histone protein, and non-histone protein. When the resting cell is between the phase of cell division, chromatin is attached to the nuclear lamina, an intermediate filamentous network of work on the inner surface, the near nuclear membrane. The chromosomes in the nucleus that are not dividing don't twist and get tangled like bundles of threads. Approaching the time of cell division, the chromosomes separate from the cluster and form a supercoiled or coiled condensed rod-like shape. DNA. DNA is a twisted rope ladder or double helix consisting of two nucleotide polymer chains connected by hydrogen bonds to a paired nitrogen base, ATGC. DNA molecule is composed by 1. 2 nitrogen base, 2. phosphate group, and 3. sugar. A. Peran nukleus, kromosom, dan DNA. Organel yang paling menonjol pada sebagian besar sel eukariot adalah nukleus yang berbentuk bulat dan memiliki membran yang berpori. Dalam nukleus terdapat kromosom yang mengandung informasi genetik atau cetakan untuk membuat protein sel dan secara tidak langsung untuk berbagai fungsi sel lainnya. Pada awal tahun 1870-an, para ahli biologi mengamati sebuah sel sperma yang memasuki dan membuahi sel telur. Dari pengamatan ini disimpulkan bahwa nukleus membawa sifat genetik orang tuanya ke suatu embrio. Seorang ahli biologi Jerman bernama Joachim Hemmerling pada tahun 1930-an melakukan penelitian terhadap alga hijau unisel Acetabularia. Dari pengamatan ini diketahui bahwa informasi yang terdapat pada nukleus merupakan dasar dari bentuk arsitektur sel. Beberapa penelitian dilakukan setelah itu menyatakan bahwa nukleus dibutuhkan sebagai tempat informasi yang menentukan struktur sel. Melalui pengamatan mikroskopik diketahui adanya struktur khusus dalam nukleus sebuah sel yang sedang membelah, yang terwarnai dan terlihat berwarna merah atau ungu. Struktur ini disebut kromosom. Sel setiap spesies memiliki karakteristik jumlah kromosom. Yang pertama, sel manusia memiliki 46, tanaman kapas 52, kalkun 82, dan beberapa sel memiliki lebih dari 1000. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa informasi pada kromosom adalah DNA. Di bawah mikroskop cahaya, kromosom dalam sel yang sedang membelah diri berupa batang fleksibel, padat, dan setiap kromosom disusun oleh lilitan rapat rantai DNA dan bergabung dengan protein yang membentuk simpul menjadi batang samar dengan suatu patahan yang disebut sentromer. Jika kromosom sepanjang 1 cm, lilitan molekul DNA-nya direntangkan dapat memiliki panjang yang sama dengan lapangan sepak bola. Jelaslah bahwa pengemasan dari benang menjadi bola akan menjadi lebih efisien. Dan para ahli biologi sudah menemukan bahwa lilitan DNA yang rapat tadi mengelilingi kelompok protein bermuatan positif yang disebut histon. Keduanya membentuk kompleks yang disebut nukleosom. Nukleosom tersebut diperkirakan berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk membentuk sebuah solenoid, suatu silinder fleksibel berdiameter 30 nanometer yang dililitkan membentuk putaran yang melekat pada pusat penggantungan, yaitu suatu protein non-histon oleh suatu enzim yang disebut topoisomerase. Gabungan loops dan topoisomerase membentuk batang berlilit diameter 250 nanometer. Lilitan kembar dengan arah yang berlawanan pada kromatid yang serupa. Ribuan gen terdapat sepanjang masing-masing molekul DNA dan enzim topoisomerase membantu merapikan simpul pada DNA. Kromosom eukariot dari tumbuhan, protista, dan padat manusia memiliki ujung khusus yang disebut telomer, disusun oleh DNA dengan pengulangan yang tidak biasa. Hal ini rupanya berfungsi untuk melindungi DNA selama bereplikasi. Gabungan DNA, protein histon, dan protein non-histon oleh para ahli biologi disebut kromatin. Ketika sel beristirahat berada di antara fase pembelahan sel,
Kromatin melekat pada lamina nukleus, suatu jaringan kerja filamen intermediate pada permukaan dalam dekat membran nukleus. Kromosom dalam nukleus yang sedang tidak membelah tidak memutar dan kusut seperti kumpulan benang. DNA merupakan tangga tali terpilin atau heliks ganda yang terdiri dari dua lantai polimer nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen pada basa nitrogen yang berpasangan. Molekul DNA disusun oleh 1-2 basa nitrogen, 2 gugus fosfat, 3 gula. B. DNA replication. DNA replication is the process of copying or forming new DNA from old DNA. This is needed before cells divide. DNA molecules are long packaged to form supercoils on chromosomes, having hundreds of sites where DNA replication can occur in both directions simultaneously. DNA replication begins with the synthesis of primary RNA as the initiating copy chain. The RNA copies in the 5' to 3' direction, as well as the other DNA chain, so that a replication fork is formed. This process continues until a new DNA molecule is formed. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pengkopian atau pembentukan DNA baru dari DNA lama. Hal ini diperlukan sebelum sel melakukan pembelahan. Molekul DNA yang panjang dikemas membentuk supercoil pada kromosom, memiliki ratusan tempat di mana replikasi DNA dapat terjadi dari dua arah secara simultan. Replikasi DNA dimulai dengan sintesis RNA primer sebagai rantai pengkopi pemula. Selanjutnya RNA mengkopi dengan arah 5 menuju 3. Demikian juga pada rantai DNA yang satunya, sehingga terbentuk garpu replikasi. Proses ini terus berlangsung sampai terbentuk molekul DNA yang baru. C. Cell cycle. 1. Cell cycle stage. In a normal cell cycle, the period between the cell divisions can be long, while the division phase is rapid. The cell cycle begins with a period of normal metabolism called G1. During this phase, cell synthesis assemble and use the parts needed for their normal function. Furthermore, the S phase, when synthesis takes place and DNA is replicated, histone protein is also synthesized. The amount of DNA in the nucleus is doubled, while histone and other chromosomal protein are synthesized in the cytoplasm, then enter the nucleus and combine with DNA to form chromatin. Each chromosome in the S phase now has two identical DNA chains that originated in one chain at the start of G1 phase. The two chromosome chains that are similar to the duplication result are joined by the centromere called chromatids. At the end of the S phase, the cell enters the G2 phase, a brief period of normal metabolism and growth during which the cell builds a number of proteins and other compounds. During the G1, S and G2 phase, the nucleus is said to undergo interface between nucleus fissures once a cell enters the S phase. 2. Cell cycle control. Most animal and some plant cells require a number of hours, days, and months in the G1 phase before starting the S and M phase. And in nerve, muscle, and sugar transporting cells, functional adult cells remain in non-dividing state, sometimes called G0. Biologists have found that when the nucleus of a non-dividing cell is transplanted into a host cell that is in the S phase, within a few minutes the DNA replicates. The characteristic S phase begins in the nucleus of the transplanted nerve cell. Such experiments suggest that the cytoplasmic status of the cell controls the activity of the nucleus and helps determine the phase in the cell cycle. One factor that determines the status of the cytoplasm is the external environment of the cell. For example, in multicellular animals, normal cells are contact dependent. The cells can move and divide if only attached to certain solid compounds. Another factor is intracellular calcium. Certain types of cell must excrete calcium before going through the mitotic cycle. C. Siklus sel. 1. Tahap-tahap siklus sel. Dalam siklus sel yang normal, periode di antara pembelahan sel dapat berlangsung lama, sedangkan fase pembelahannya berlangsung secara cepat. Siklus sel dimulai dengan suatu periode metabolisme normal yang disebut G1. Selama fase ini, sel mensintesis, merangkai, dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk fungsinya secara normal. Selanjutnya, fase S.
Ketika sintesis berlangsung dan DNA direplikasi, juga disintesis protein histon. Jumlah DNA dalam nukleus digandakan, sedangkan histon dan protein kromosomal lainnya disintesis dalam sitoplasma, kemudian memasuki nukleus dan bergabung dengan DNA untuk membentuk kromatin. Setiap kromosom pada fase S sekarang memiliki dua rantai DNA yang identik, yang asalnya satu rantai pada awal fase G1. Dua rantai kromosom yang serupa hasil duplikasi tersebut digabungkan oleh sentromer disebut kromatid. Pada akhir fase S, sel memasuki fase G2, suatu periode singkat metabolisme normal dan pertumbuhan selama sel membangun sejumlah protein dan senyawa lainnya. Selama fase G1, S dan G2, nukleus dinamakan memiliki interfase di antara pembelahan nukleus. Sekali suatu sel memasuki fase S, secara normal akan melewati fase S dan G2 dan menuju pembelahan sel selama fase M. These several types of cell reproduction. 1. Mitosis. Cell cycle consists of A interphase, namely the G1 phase lasts for 15 hours to several months, the stage of metabolism and synthesis of various cell components for cell growth, followed by the S phase, which lasts for 10 hours, the stage of the occurrence of chromosomal DNA replication and histone synthesis, followed by G2 phase lasts for 2 hours. Cell growth and normal metabolism continue until mitosis occurs. B. Prophase. The nuclear membrane is destroyed, the chromosomes shorten, the centrioles replicate and separate, the nucleoli disappear. C. Metaphase. Centrioles are at two poles, a spindle appears, the chromosomes are in the equator, the centromere is divided in two. D. Anaphase. Each chromosome splits in half, separates, each heading towards the opposite pole. E. Telophase. The spindle thread shrinks, the nuclear membrane reforms, the nucleoli are visible again, the chromosomes begin to elongate. Mitosis is complete, followed by cytokinesis. The cytoplasm is divided in two. In animal cells, the cell membrane is curved, the chromosomes return to their original size. In plant cells, the cell membrane is not curved, but a cell plate is formed in the area of division. 2. Meiosis. Cell cycle consists of A. Interphase, namely, the G1 phase lasts for 15 hours to several months, the stage of metabolism and synthesis of various cell components for cell growth, followed by the S phase, which lasts for 10 hours, the stage of the occurrence of chromosomal DNA replication and histone synthesis, followed by the G2 phase, lasts for 2 hours. Cell growth and normal metabolism continue until meiosis occurs. B. Prophase 1. The nuclear membrane is destroyed, the chromosomes shorten, the centrioles replicate and separate, the nucleoli disappear, there are synaptic complexes that connect homologous chromosome pairs and act as resulting. C. Metaphase 1. Centrioles are at two poles, appear spindles or spindle threads. Homologous chromosomes connected by synaptic chromosomes are in the equator plane. D. Anaphase 1. The homologous chromosomes split move towards the opposite pole. The centromere is not split in half. E. Telophase 1. The spindle thread shrinks, the nuclear membrane reforms, the nucleoli are visible again, the chromosomes begin to elongate, the number of daughter cell chromosomes is half that of the parent cell. F. Meiosis 1 finish process. G. Cytokinesis. Cytoplasm is divided in two. Now the other cells only have half the number of chromosomes of the parent cell. Each chromosome has two chromatids. H. Meiotic interphase. The parent cell becomes two daughter cells with half the number of chromosomes from the parent. I. Prophase 2. Chromosomes condense, nuclear membrane disintegrates, centrioles replicate and separate. J. Metaphase 2. Centrioles are at two poles, spindle threads are formed, chromosomes are in the equator or metaphase plane. K. Anaphase 2. The centromere is divided, the chromosomes in each cell are divided into two chromatids, the chromatodes separate in the opposite direction, and cytokinesis occurs. L. Telophase 2
form 4 daughter cells, each of which has half the number of chromosomes of its parent. Each chromosome contains only one chromatid or haploid cell. Beberapa tipe reproduksi sel. 1. Mitosis. Siklus sel terdiri dari A. Interfase, yaitu fase G1 berlangsung selama 15 jam sampai beberapa bulan. Tahap terjadinya metabolisme dan sintesis berbagai komponen sel untuk pertumbuhan sel. Dilanjutkan fase S yang berlangsung selama 10 jam. Tahap terjadinya replikasi DNA kromosom dan sintesis histon. Dilanjutkan fase G2 berlangsung selama 2 jam. Pertumbuhan sel dan metabolisme normal berlanjut sampai terjadi mitosis. B. Profase. Membran inti hancur, kromosom memendek, sentriol bereplikasi dan terpisah, nukleoli menghilang. C. Metafase. Sentriol berada pada dua kutub, muncul spindle atau benang-benang gelendong, kromosom berada pada bidang ekuator, sentromer terbagi dua. D. Anafase. Tiap kromosom terbagi dua, berpisah, masing-masing menuju ke arah kutub berlawanan. E. Telofase. Benang gelendong menyusut, membran inti terbentuk kembali, nukleoli terlihat kembali, kromosom mulai memanjang. Mitosis selesai dilanjutkan dengan sitokinesis, sitoplasma terbagi dua, pada sel hewan membran sel melekuk, kromosom kembali ke ukuran semula. Pada sel tumbuhan membran sel tidak melekuk, tapi terbentuk lempengan sel di bagian bidang pembelahan. 2. Meiosis. Siklus sel terdiri dari A. Interfase, yaitu fase G1 berlangsung selama 15 jam sampai beberapa bulan. Tahap terjadinya metabolisme dan sintesis berbagai komponen sel untuk pertumbuhan sel. Dilanjutkan fase S berlangsung selama 10 jam. Tahap terjadinya replikasi DNA, kromosom, dan sintesis histon. Dilanjutkan fase G2 berlangsung selama 2 jam. Pertumbuhan sel dan metabolisme normal berlanjut sampai terjadi meiosis. B. Profase 1. Membran inti hancur, kromosom memendek, sentriol bereplikasi dan terpisah, nukleoli menghilang, terdapat kompleks sinaptik yang menghubungkan pasangan kromosom yang homolog dan berperan sebagai resoluting. C. Metafase 1. Sentriol berada pada dua kutub, muncul spindle atau benang-benang gelendong, kromosom homolog yang dihubungkan kompleks sinaptik berada pada bidang ekuator. D. Anafase 1. Kromosom yang homolog berpisah bergerak ke arah kutub berlawanan, sentromer tidak terbagi dua. E. Telofase 1. Benang gelendong menyusut, membran inti terbentuk kembali, nukleoli terlihat kembali, kromosom mulai memanjang, jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom sel induk. F. Meiosis 1 selesai. G. Sitokinesis, yaitu sitoplasma terbagi dua. Sekarang sel anak hanya memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, masing-masing kromosom memiliki dua kromatid. H. Interfase meiosis. Sel induk menjadi dua sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. I. Profase 2. Kromosom memadat, membran inti hancur, sentriol bereplikasi dan berpisah. J. Metafase 2. Sentriol berada pada dua kutub, terbentuk benang gelendong, kromosom berada pada bidang ekuator dan lempeng metafase. K. Anafase 2. Sentromer terbagi, kromosom pada tiap sel terbagi menjadi dua kromatid, kromatid berpisah menuju arah berlawanan dan terjadi sitokinesis. L. Telofase 2 terbentuk 4 sel anak, masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Setiap kromosom hanya mengandung satu kromatid atau sel haploid. That's all of my presentation. Thank you so much and may God bless you.